तासुरात से आरी बिल्कुल सपाट चेहरे, तकरीबन 20। उन्होंने मुझे घेर लिया और धक्के देने लगे। हैरत के साथ मैंने उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो? उनमें से बाज के हाथों में पिस्तौल थे। सहन के मुकफ्फल दरवाजों से परे एक हुजूम था और चीख रहा था। चारों तरफ खिड़कियों से तलबा के जत्थे झांक रहे थे। वो ये जानने को बेताब थे कि हो क्या रहा है। मैं बरहम था। ये लोग तहरीक इंसाफ के हलीफ थे, जमात इस्लामी की तलबा तंजीम, इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुन। हम एक मुतहिदा महाज का हिस्सा थे जो सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से निजात और जज बहाल करने की तहरीक के लिए कायम था। इसके बावजूद तलबा का ये ग्रोह सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए काम कर रहा था, जिसने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मेरे साथ उनका ये सलूक गलियों के बेमुहार छोकरों जैसा था। पंजाब यूनिवर्सिटी की जमीयत के बारे में बहुत सी कहानियां मैंने सुनी थी, लेकिन पूरी तरह अंदाजा न था कि वो कैसे लोग हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हर शख्स उनसे खौफजदा था। कभी शानदार तंजीम और नजरियात उनकी पहचान थे, मगर अब वो एक माफिया से नजर आए। असलहा लहराते और मारपीट करते लोग। यूनिवर्सिटी में आजादी इजहार का उन्होंने गला घोंट दिया था। जहां से कभी नोबेल इनाम पाने वाली एक मुमताज शख्सियत उभरी थी, 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने इस जामिया की बुनियाद रखी थी। बड़े सगीर की दूसरी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। हर कोई उनसे खौफजदा था, हत्ता कि उनकी मादर तंजीम जमात इस्लामी भी उन पर काबू न पा सकती थी, हुकूमत भी नहीं। बाद में मुझे बताया गया कि चौधरी परवेज इलाही की सूबाई हुकूमत के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुझ पर हमला करने के लिए उनके एक लीडर को भारी रकम अदा की थी। मैं जानता था कि यूनिवर्सिटी में पुलिस मुझे गिरफ्तार करके रहेगी। चुनाचे गुज़श्ता शाम ही खामोशी से मैं कैंपस में दाखिल हो गया। रात एक प्रोफेसर के घर पर गुजारी। इस्लामी जमीयत तलबा के उस टोले का ख्याल था कि अगले दिन मैं अपने हामियों के साथ यूनिवर्सिटी के मरकजी दरवाजे से आऊंगा। बाद में पता चला कि उन्होंने हम सब की पिटाई का प्रोग्राम बना रखा है। तन्हा नमूदार होकर मैंने उन्हें हैरान कर दिया, और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर से। गैर मुल्की अखबार नवीसों समेत बहुत से सहाफी अपने कैमरों के साथ पहले से वहां मौजूद थे। जैसे ही मैं पहुंचा, तालिब इल्म मेरे गिर्द जमा हो गए। कंधों पर उन्होंने मुझे उठा लिया। फिर ये लोग सामने आए, 20 या शायद 30। मेरे साथ उन्होंने धक्कम पेल शुरू की, मगर उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं अकेला जरूर था, लेकिन सैकड़ों दूसरे भी मौजूद थे। मुझे एक बड़े कमरे में धकेल कर दरवाजों को उन्होंने ताले लगा दिए। बार बार मैं अपना सवाल दोहराता रहा, तुम लोग क्या चाहते हो? एतराज उनका ये था कि मैं उनसे पूछे बगैर यूनिवर्सिटी में दाखिल क्यों हुआ। मैंने कहा, इसलिए कि यूनिवर्सिटी तुम्हारी मिल्कियत नहीं। ये भी कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जमात मुशर्रफ की मुखालिफत कर रही है कि मुल्क में उसने इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इधर तुम हो कि उसकी मदद पर तुले हुए हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत का नतीजा क्या होगा? मैंने उनसे पूछा। मेरा सवाल हवा में तहलील हो गया। किसी ने कोई जवाब न दिया। थोड़े फासले पर उनका लीडर मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। कनखियों से वो मेरी तरफ देख रहा था। जाहिर है कि मेरे बारे में ही गुफ्तगू कर रहा था। वो उलझन का शिकार था कि क्या करे। कुछ प्रोफेसर आन पहुंचे, लेकिन धमकाकर उन्हें चलता किया गया। वो बुरी तरह खौफजदा थे। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। गिरफ्तारी से मैं बचता आया था। मुल्क एक तूफान की जद में था कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने हंगामी हालत नाफिज कर रखी थी। 3 नवंबर 2007 को जब ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, मैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में तलबा से मुखातिब था। किसी ने कागज का एक पुर्जा मुझे दिया कि मुझ समेत तमाम सियासी लीडरों को घरों में नजरबंद करने का हुक्म सादिर हुआ है। गुज़श्ता साल भी मेरे साथ यही हुआ था, जब सदर बुश पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। अमरीकी सदर के खिलाफ मैं रावलपिंडी में एहतजाज करना चाहता था, जो पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान की हिमायत करने तशरीफ लाए थे। इराक पर इस बहाने के साथ अमरीकियों ने हमला किया था कि उस सरजमीन को वो जमहूरियत का तोहफा अता करने के आरजूमंद हैं। नजरबंदी की तला से मैं परेशान न था। घर में बंद रहकर भी सियासी काम किया जा सकता है। तकरीर के बाद जरूरी मशवरों के लिए मैं दोस्तों और साथियों से मिला। कई इजलास किए और निस्फ शब के बाद जमान पार्क में वाक़े अपने आबाई घर पहुंच गया, जहां मेरे वालिद और बहनें रिहाइश पजीर थीं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मामला खराब है जब पुलिस घर में घुस आई। आमतौर पर वो लोग मेरे साथ नरमी से पेश आते थे, मगर आज उनका रवैया जारहाना था। नजरबंद नहीं, वो मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मैंने इसरार किया कि वो मुझे गिरफ्तारी का वारंट दिखाएं। जब वो वारंट लेने गए तो एक अखबार नवीस का फोन मुझे मौसूल हुआ। उसने कहा, तमाम दूसरे लीडरों को घरों में नजरबंद किया जाएगा, लेकिन आपको जेल में डाला जाएगा।
फैसला करने के लिए मेरे पास फकत चंद मिनट थे। अपने भांजे से मैंने कहा, बाहर सहन में जाकर देखो, क्या भाग निकलने का कोई रास्ता मौजूद है। उसने बताया कि मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया है, लेकिन बाग के साथ 10 फुट का एक हिस्सा उनके हिसार में नहीं। मैं पिछले सहन में गया और दीवार की तरफ लपका। भांजे की मदद से दीवार फलांगी और पड़ोसियों के बाग में उतर गया। मेरा बचपन जमान पार्क में गुजरा था। मेरे कई रिश्तेदार अब भी वहाँ रिहाइश रखते हैं। जब पुलिस मेरे आगा जान वालिद मोहतरम के बेडरूम समेत घर की तलाशी ले रही थी, मैं अपने मरहूम नाना के मकान में पहुंच चुका था। फिर रोजाना जगह बदलता रहा। हर रोज मैं किसी अखबार नवीस को इंटरव्यू देता ताकि मेरा पैगाम लोगों, खास तौर पर पार्टी कारकुनों तक पहुंचता रहे। वहां से फिर मैं आगे चल देता। मुझे गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी थीं, चुनाचे मुखबर सरगर्म थे। 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि सिर्फ 10-15 मिनट के बाद पुलिस उस घर में दाखिल हुई जिसे मैं छोड़ गया था। बाद में पता चला कि मुल्क भर में 5000 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मैं उन अपोजिशन लीडरों में से आखिरी था जो पुलिस के हत्थे चढ़े। बराह रास्त राब्तों के जरिए मुझे अपने कारकुनों को मुतहर्रक रखना था। अपने मोबाइल फोन हमने बंद कर दिए थे। हमारे बहुत से साथी ज़ेरे ज़मीन थे। तवील जिला वतनी के बाद बेनजीर भुट्टो हाल ही में वापस आई थी। एक एहतजाजी जुलूस के लिए वो लाहौर पहुंची, मगर पुलिस ने घेराव किया तो मंसूबा धरे का धरा रह गया। बैनुल अक़वामी मीडिया बेनजीर के इर्द गिर्द मौजूद था। मैंने फैसला किया कि गैर मुल्की अखबार नवीसों की मौजूदगी का फायदा उठाऊं, इस तरह गिरफ्तारी दूं कि ज्यादा से ज्यादा तशहीर हो सके। इस काम के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई जगह नहीं थी, जहां तलबा की तादाद मुल्क के किसी भी दूसरे तालीमी इदारे से ज्यादा है। यूं इमरजेंसी के खिलाफ तलबा को मुतहर्रिक करने का एक बेहतरीन मौका मुयस्सर आता। नौजवानों में मेरी जमात पहले ही मकबूल थी। मेरी तमाम उम्मीदें तलबा और नौजवानों से वाबस्ता थीं। वही नतीजा खेज होते हैं। जिस तरह 1960 के अशरे में वियतनाम की जंग के मुखालिफ अमरीका की नई नस्ल थी, 1990 की दिहाई में सदर सुहार्तु के खिलाफ इंडोनेशिया के नौजवानों की बगावत और बादशाह 2011 में मशरिक वस्ता की अरब बहार यानी अरब स्प्रिंग। आरजू मेरी ये थी कि तालिब इल्म अब हरकत में आएं। आमरों की तमन्ना हमेशा ये होती है कि अवाम सियासत के बखेड़ों से दूर रहें। मंसूबा ये था कि आलमी प्रेस और तलबा की मौजूदगी में गिरफ्तारी पेश की जाए। खामोशी से मैं धरना लिया जाऊं। जमीयत के नाम पर हंगामा करने वालों को मैंने बताया कि मैं किस लिए आया हूं और ये कि अब मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना है। धक्के देकर उन्होंने मुझे एक गाड़ी में गिरा दिया और बड़े दरवाजे तक ले गए, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर मेरा मुंतजिर था। बार बार वो मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देख रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? जवाब ये था, आपको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पूछा, आखिर किस लिए? उसने कहा, ये बात मैं आपको थाने पहुंचकर बताऊंगा। और फिर उसने बता दिया। बोला, कल रात से इनके साथ हमारा राब्ता था। इन्हें इस हाल में आपको हमारे हवाले करना था कि मैं आपको वहां से सीधा अस्पताल ले जाता। उन्हें आपकी कुछ हड्डियां तोड़नी थी। ये था मंसूबा। खतरा मोल लेकर अपने चंद साथियों को आम लिबास में उसने यूनिवर्सिटी में तैनात किया था कि उनसे मुझे बचाने की कोशिश करे। इससे ज्यादा वो कर भी क्या सकता था। तब अंदाजा हुआ कि किस तकलीफ दे इम्तिहान से मैं बच निकला हूँ। पुलिस वाले ने सच कहा था। 2 बरस बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक उस्ताद इफ्तिखार बलोच को मार मार कर अधमुआ कर दिया। अस्पताल जाकर मैं उसे मिला था। कसूर उसका ये था कि उस टोले से इख्तिलाफ की उसने जिसारत की। जेल में गुजरा वक्त एक यादगार तजुर्बा है। इस तजुर्बे ने मेरे यकीन को और ज्यादा पुख्ता कर दिया कि कौम के तमाम मसाइल की जड़ कानून की हुक्मरानी से इनकार है। पुलिस वालों से बातचीत के बाद मुझे एक और थाने पहुंचा दिया गया। वहां से वो मुझे लाहौर की कोट लखपत जेल में ले गए। इदराक में कुछ देर लगी कि दरअसल हुआ क्या है। ये एक क्लास थी और मुझे एक अलग कमरा दिया गया, चुनाचे मैं सो गया। अगली सहर मुझे सहन में जाने की इजाजत भी अता हुई। जेल का अमला मोहब्बत से पेश आया और बताता रहा कि बाहर की दुनिया में क्या बरपा है। उन्होंने बताया कि मेरी गिरफ्तारी के अगले दिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत के खिलाफ एक बेमिसाल एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। 30 साल में पहली बार यूनिवर्सिटी में ये लोग पसपा हुए। अगरचे बादशाह उन्होंने कुछ रसूख फिर से बढ़ा लिया। अखबारात में मेरे साथ किए जाने वाले सुलूक पर अक्सर कॉलम निगारों ने शदीद एहतजाज किया और जमीयत से हमदर्दी रखने वालों ने भी डटकर उनकी मुजम्मत की। इन तहरीरों पर मबनी 2 किताबें बादशाह लाहौर में शाया हुई। जमात इस्लामी के अमीर काजी हुसैन अहमद भी अपने कलम से इन छोकरों की मुजम्मत करने वालों में शामिल थे। जमान पार्क में एक छोटा सा इनकलाब बर्पा हो गया। मेरी 80 बरस की खाला ने तमाम खवातीन को यकजा किया
کہ میری گرفتاری کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں۔ میرے قدامت پسند خاندان میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس کی بہت کم مثالیں ہوں گی۔ پرامن خواتین پر پولیس والے پل پڑے اور اٹھا کر انہیں گاڑیوں میں پھینکا۔ وہ جیل میں ڈال دی گئیں اور نصف شب کے بعد ہی انہیں رہائی مل سکی۔ یہ تھی جنرل پرویز مشرف کی روشن خیال اعتدال پسندی۔ زنداں میں شام ہوتے ہی میرے کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا گیا۔ دوسری رات 3 بجے جب میں گہری نیند سو رہا تھا، دروازہ کھٹاک سے کھلا۔ ایک پولیس افسر سامنے کھڑا ہوا تھا۔ نہایت بدتمیزی کے ساتھ اس نے کہا، اپنا سامان باندھ لو اور جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک ٹرک کے پچھلے حصے میں مجھے سوار کر دیا گیا۔ تاریک رات کے آخری پہر 9 گھنٹے تک میں لکڑی کے ایک بینچ پر بیٹھا رہا۔ ایک پتلا سا کمبل اور نومبر کی سحر میں بے چین کرتی یخ بستہ ہوائیں۔ 3 پولیس والے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ صبح سویرے چائے پینے کے لیے ہم رکے تو میں نے پوچھا کہ ہماری منزل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا ڈیرہ غازی خان۔ اس طرح کی دور دراز جیلوں میں ان قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی توہین اور ہمت شکنی مقصود ہو۔ خیال گزرا کہ شاید جاوید ہاشمی اور خواجہ سعد رفیق کی طرح مجھے بھی وہ جسمانی اذیت سے دوچار کریں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کمینہ پن تھا جو مجھے اذیت دے رہا تھا۔ جب دوسرے لیڈر گھروں میں نظر بند تھے تو میرے لیے دور دراز کی ایک کال کوٹھڑی کیوں؟ 30 سال سے میں قوم کے سامنے تھا اور سب جانتے تھے کہ میں کبھی کسی جرم کا مرتکب نہ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے دہشت گردی کے جرم میں گرفتار کیا۔ سزا عمر قید یا موت۔ یہ توہین سے دوچار کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی۔ کوٹ لکھپت والے تو ہمدرد اور مشفق تھے۔ ظاہر ہے کہ احکام اوپر سے آئے تھے۔ میں نے 8 دن ہی زندان میں گزارے، لیکن وہ جو برسوں سے ان دیواروں کے پیچھے پڑے تھے ان کے مقابل تو میں آزاد تھا، ایک شہزادے کی طرح آزاد۔ جیل گندی اور تنگ تھی۔ ایک کمرے میں 10 سے 15 قیدی ٹھسے ہوئے تھے۔ میرا کمرہ ہسپتال میں تھا، چھوٹا سا بستر اور گندا غسل خانہ، لیکن میرا کمرہ بہرحال الگ تھا۔ دن کے وقت مجھے صحن میں جانے کی اجازت دے دی جاتی، اگرچہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سلاخوں کے پیچھے نظر بند کر دیا جاتا۔ بہت کم کھانا میں کھاتا، اس لیے کہ میں ورزش نہ کر سکتا تھا اور خوراک بہت ہی خراب۔ عمر بھر ورزش کی عادت رہی کہ جسم حرکت کی آرزو کرتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ وقت کاٹے نہ کٹتا۔ مجھے لگا کہ بوریت مجھے مار ڈالے گی۔ سحر کو جب وہ مجھے جگانے آتے اور میں دوسرے کمروں سے قیدیوں کے نکلنے کی آوازیں سنتا، بستر سے اٹھنے میں زیادہ سے زیادہ تاخیر کرتا کہ دن مختصر ہو۔ محسوس یہ ہوتا کہ بہت دیر بستر میں گزر گئی، لیکن گھڑی پر نگاہ ڈالتا تو ابھی 8 ہی بجے ہوتے۔ پھر میں باہر نکلتا اور صحن میں بیٹھا رہتا۔ شام ڈھل رہی ہوتی جب وہ میرے لیے ایک اخبار لے کر آتے۔ جب میں یہ گمان کر رہا ہوتا کہ بہت سا وقت گزر چکا ہوگا تو گھڑی یہ بتاتی کہ صرف 2 گھنٹے ہی بیتے ہیں۔ وقت کی بساط پر سوئیوں کی رفتار ایسی مدھم تو کبھی نہ تھی۔ 4 دیواری کا نہیں، میں کھلی ہواؤں کا آدمی ہوں۔ جب میں کم سن تھا تب بھی گرمیوں کی نامہربان دوپہر میں بھی میری والدہ کے لیے مجھے گھر میں بند رکھنا مشکل ہوتا۔ 2005 سے میں اسلام آباد کے باہر ایک پہاڑی پر بنے فارم ہاؤس میں رہتا ہوں۔ اسے میں اپنی جنت کہتا ہوں۔ چاروں طرف پہاڑ، بے پناہ سبزہ، سامنے راول جھیل اور دور کوہ ہمالیہ کی بلند چوٹیاں۔ اپنے گھر میں سبزیاں اور پھل میں خود اگاتا ہوں۔ مرغیاں، گائے اور بھینس پال رکھی ہیں۔ جانوروں اور جنگلی پرندوں کے درمیان میں حیات کرتا ہوں۔ تیتر اور طوطے، گیدڑ اور مور، فاختائیں اور طرح طرح کی چڑیاں۔ اور اب میں اس 4 دیواری کا قیدی تھا۔ جیل کے چھوٹے سے صحن میں جہاں میرا دن گزرتا، ایک ذرا سی گھاس تو تھی لیکن شجر ایک بھی نہ تھا۔ میں سوچتا اور حیران ہوتا کہ کب تک یہاں پڑا رہوں گا، کب تک۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں فارغ رہنا جانتا ہی نہیں۔ ایک بڑا ہسپتال چلاتا ہوں، میاں والی میں ایک یونیورسٹی اور سب سے بڑھ کر ایک سیاسی جماعت۔ میرے لیے تو 24 گھنٹے کا دن بھی کافی نہیں ہوتا، اور اب ایک لامتناہی فراغت تھی۔ کوئی ویرانی سی ویرانی تھی زنداں میں، مگر میں ایک نئے تجربے سے گزرا۔ قیدیوں کی کہانیاں میں نے سنی۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے ایک قیدی کو میرا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ پتہ چلا کہ 6 برس سے جیل میں پڑا ہے۔ 16 برس کا کم سن تھا جب گرفتار ہوا اور اب 22 کا ہو چکا ہے۔ وہ ایک خاندانی جھگڑے میں ملوث تھا جب اس نے بندوق لہرائی تھی۔ بس یہی کچھ۔ مقدمہ اگر چلا ہوتا تو اسے سال بھر کی سزا دی جاتی۔ خاندان غریب تھا اور وکیل کی فیس چکا نہ سکتا تھا۔ سماعت کی تاریخ آتی اور گزر جاتی، اسے عدالت نہ لے جایا جاتا۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سلیم اللہ خان کے مطابق جو مجھے ملنے آئے، یہ کوئی استثنائی مقدمہ نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی جیلوں میں پڑے 60% قیدی بے قصور ہیں۔ ان کا اصل جرم ان کی غربت ہے۔
بعد ازاں اخبارات میں نے مقدمات کا مطالعہ شروع کیا۔ کراچی میں ایک قیدی کو 9 سال بعد رہا کیا گیا جب وہ 29 برس کا ہو چکا تھا۔ گرفتار ہوا تو گھر میں اس کی بیوی تھی اور 1 سال کا بچہ۔ اس اثنا میں ان پر کیا گزری ہوگی۔ سندھ کی ایک جیل میں 3 اسیروں کو 22 برس بعد معصوم قرار دے کر رہا کیا گیا۔ لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں 15 سال ایک قیدی اس لیے پڑا رہا کہ اس کی فائل گم ہو گئی۔ جیل کی زندگی کا یہ پہلو سب سے بڑھ کر میرے ذہن پر سوار ہوا۔ بیچارے خوفزدہ بے یار و مددگار لوگ، ان میں سے بعض کے خلاف دائر مقدمے بالکل جھوٹے اور جعلی تھے۔ ملاقات کے لیے آنے والے رشتہ داروں سے جیل کے حکام رشوت وصول کرتے۔ جس کی جیب خالی ہو اس سے وہ سلوک کیا جاتا جو میرا کمرہ صاف کرنے والے قیدی سے کیا تھا۔ عدالت میں پیش ہی نہ کیا جاتا۔ ملک کے سب سے بڑے چور پارلیمنٹ میں براجمان تھے، ایسے بھی کہ ان پر حفاظت کرنے والی پولیس مقرر تھی، سرکاری خرچے پر گاڑیوں میں سوار۔ جیل کی یہ صفاقی میرے قلب اور دماغ میں جم گئی۔ ناانصافی اور ظلم، ناگفتہ حالت اور ہر غریب انصاف سے محروم۔ چھٹے دن میں نے بھوک ہڑتال کا فیصلہ کیا کہ مشرف حکومت پر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب میرا احساس یہ ہے کہ میں نے غلطی کی۔ اگر دوبارہ وہی امتحان درپیش ہوا تو ہرگز میں ایسا نہ کروں گا۔ کم از کم پانی تو پیتا ہی رہوں گا۔ روزے رکھنے کا میں عادی ہوں اور یہ کیسی شاندار عبادت ہے۔ یہی نہیں، روزے کی حالت میں ڈٹ کر ورزش بھی کرتا ہوں۔ لیکن مغربی افق پر سورج پھر ڈھل جاتا ہے اور آپ کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ میں نے ادراک نہ کیا کہ پانی ترک کر کے کس تیزی سے آدمی کمزور ہوتا ہے۔ 2 ہی دن میں کمزوری اتنی ہو گئی کہ میں چل نہ سکتا تھا۔ بھوک ہڑتال کا اعلان کرنے کے بعد واپسی کا اب کوئی راستہ نہ تھا۔ شام کے 8 بجے تھے جب جیلر نمودار ہوا اور کہا، آپ آزاد ہیں۔ آہنی سلاخوں والے محیب دروازے سے میں باہر نکلا، قومی تاریخ کے سب سے بڑے طوفان میں داخل ہونے کے لیے۔